अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14 का पार्ट 2। ब ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, व ह ज़बर वह, रा हा ज़बर रह, बी वह, बिरह, मीम ज़बर म, मीम ज़बर म, बी वह म, बिरहमा, ता मीम दो ज़ेर तिम, ता मीम दो ज़ेर तिम, बी वह म तिम, बिरहमतिम, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, बी वह म तिम मिन, बिरहमतिम मिन, हा पेश हु, हा पेश हु, बी वह म तिम मिन हु, बिरहमतिम मिनहु, सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, व अलिफ ज़बर व, रा अलिफ ज़बर रा, सिवा, सिरा, जीम मीम दो ज़बर जम, जीम मीम दो ज़बर जम, सिवाजम, सिराजम, मीम पेश मु, मीम पेश मु, सिवाजम, सिराजम, नून या ज़ेर नीम, नून या ज़ेर नी, सिवाजम मुनी, सिराजम मुनी, व दो ज़बर वन, रा दो ज़बर रन, सिवाजम मुनीवन, सिराजम मुनीरन, हा ता ज़ेर हित, हा ता ज़ेर हित, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, हित ता, हित्ता, दा नून दो पेशतुन, ता नून दो पेशतुन, हित्तुन, हित्ततुन, नून गईन ज़बर नौ, नून गईन ज़बर नौ, हित्तुन नौ, हित्ततुन नौ, फा वा ज़ेर फ्यू, फा रा ज़ेर फिर, हित्तुन नग़फिर, हित्ततुन नग़फिर, लाम ज़बर लाम, लाम ज़बर ला, हित्तुन नग़फिर ला, हित्ततुन नग़फिर ला, काफ मीम पेशकुम, काफ मीम पेशकुम, हित्तुन नग़फिर लकुम, हित्ततुन नग़फिर लकुम, खा लाम ज़बर खल, खा लाम ज़बर खल, काफ नून दो ज़ेर क़िन, قاف نون دو زیر قن، खल्क़िन, خلق नून पेश नू, नून पेश नू, खल्क़िन नू, خلق नू, आइन या ज़ेर ई, عين يا زرعي، खल्क़िन नुई, خلق نوعي، दाल पेश तू, دال بشدو، खल्क़िन नुईदु, خلق نعيد، हा उल्टा पेश हू, ها उल्टा पेश हू، खल्क़िन नुईदुहु, خلق نعيده، मीम पेश मू, ميم पेश मु، حميم زبر حم، حميم زبر حم، محم، محم، ميم زبر ما، ميم زبر ما، محمد، محمد، دال را دو پیش دو، دال را دو پیش دو، محمد، محمد، و زبر و، را زبر را، محمد و، محمد را، سین واو پیش سو، سين واو پیش سو، محمد رسول، محمد الرسول، لام پیش لول، لام لام پیش لول، محمد
رسول محمد رسول لام كلا زبر لام لام كرا زبر لا محمد رسول الله محمد رسول الله ها زره ها زره محمد رسول الله محمد رسول الله وزبر را زبر همزة واو بيش أو همزة واو پیش او وأو و فا را دو بيش فو فا را دو پیش فر وأوف رؤوف وزبر را زبر وأوف رؤوف را حي حيا زر حي رؤوف رحيم رؤوف رحيم ميم دو بيشمون ميم دو پیشمون رؤوف رحيم رؤوف رحيم ميم بيشمو ميم پیشمو صاد دال زبر صاد صاد دال زبر صاد مصاد مصاد دال زردي دال زردي مصدي مصدي قاف لام دو زبر قل قاف لام دو زبر قل مصدق مصدق لام زلي لام زيرلي مصدق لي مصدق لي ميم ألف زبر ما ميم ألف زبر ما مصدق لما مصدقا لما واو يا زبر وي واو يا زبر وي لام لام دو بشلول لام لام دو بشلل ويل ويل لام زلي لام زيرلي ويل لي ويل لي كاف لام بشكل كاف لام بشكل ويل لكل ويل لكل لام زلي لام زيرلي ويل لكل ويل لكل ميم نون زمن ميم نون زير من باء عين زبر با با عين زبر باع من با من باع دال زير دي دال زير دي من بعدي من بعد ميم نون زير من ميم نون زير من باء قاف زبر بق با قاف زبر بق من بق من بق لام زير لي لام زير لي من بقلي من بقلي ها ألف زبر ها ها ألف زبر ها من بقلها من بقلها همزة نون زبر أن همزة نون زبر أن با همزة زير بي با همزة زير بي أم بي أم بي ها ميم بيشهم ها ميم بيشهم أم بيهم أم بئهم لا زبر لا لام زبر لا يا نون بيشلون يا نون بيشجون لا ين لا ين با زبر با با زبر با لا ين با لا ينبا ذال نون زبر ذن لا نون زبر لن لا ينبلن لا ينبلن نون زبرنا نون زبرنا لا ينبلن لا ينبلن قاف واو زبر قو قاف واو زبر قو لام دو زبر لن لام دو زبر لن قولا قولا با زبر با با زبر با قولا با قولا با لام يا زر لي لام يا زير لي قولا بلي قولا بلي عين دو زبر غن غين دو زبر غن قولا بليغا قولا بليغا خا زبر خا خا زبر خا
با يا زير بي با يا زير بي خبي خبي غا دو زبوان را دو زبر وان خبيرا خبيرا با زبر با با زبر با خبيرا با خبيرا با صاد يا زير صي صاد يا زير صي خبيرا بصير خبيرا بصير غا دو زبوان را دو زبر وان خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا جيم نون زبرجن جيم نون زبرجن نون زبرنا نون زبرنا جنة جنة تا دو زيت تا دو زيت جنة جنة با زين بيم با زير بي جنة بي جنة بي غا با زبوب را با زبر رب جنة بوب جنة برب واو زبروب واو زبر و جنة بوب واو جنة برب و تا دو زيت تا دو زيت جنة بربوة جنة بربوة كاف زيركي كاف زيت را ألف سبوا را ألف زبر را كرام كرا ميم دو زير ميم دو زيت من كرام كرام با زبر با با زبر با كرام با كرام با را زبوان را زبر را كرام بوا كرام برا را زبوان را زبر را كرام بروا كرام بررا دا دو زيت تا دو زيت كرام بوات كرام بررة حلام زيت حل حلام زيت حل لام دو بشل لام دو بشل حل حل با زيبي با زير بي حل بي حل بي هكذا زبرها هكذا زبرها حل بها حل بها ذال ألف زبرها لا ألف زبر لا حل بهذا حل بهذا صاد ميم بش صم صاد ميم بيش صم ميم دو بش من ميم دو بيش من صم صم با كاف بش بك با كاف بيش بك صم بك صم بك ميم دو بش من ميم دو بيش من صم بك من صم بك من दो जेर की तनवीन के बाद उर्फे या मालून का मीम है, इसलिए इनाम माल होना होगा, यानी इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। बिरहमतिन मिन्हु برحمة منه दो जेर की तनवीन के बाद उर्फे या मालून का मीम है, इसलिए इनाम माल होना होगा, यानी इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। सिराजन मुनीरन سراجا منيرا दो पेश की तनवीन के बाद उर्फे या मालून का नून है, इदगाम माल होना होगा, इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। हिद्दतुन नग़फिर लकुम حتة نغفر لكم तो जेर की तनवीन के बाद रुफे या मनून का नून है, दाम माल होना होगा, इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। खल्क़िन नुईदुहु خلق نعيده दो पेश की तनवीन के बाद रुफे या मनून का ग़ा है, इदगाम बिला गुन्ना होगा, इदगाम होगा और गुन्ना नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह محمد رسول الله दो पेश की तनवीन के बाद रुफे या मनून का रा है, इदगाम बिला गुन्ना होगा, इदगाम होगा और गुन्ना नहीं होगा। रऊफ़ुर रहीम रऊफ रहीम दो जबर की तनवीन के बाद रुफे या मलून का लाम है, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम होगा और गुन्ना नहीं होगा। मुसद्दिक़न लिमा
مصدقا لما دو زبر کی تنوین کے بعد رفع یعملون کا لام ہے، ادغام بلا غنہ، ادغام ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا. ویل لکل، ويل لكل نون ساکن کے بعد حرف اقلاب با ہے، اقلاب ہوگا. تو اقلاب آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی نون کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے. من بعدی، من بعد نون ساکن کے بعد حرف اقلاب با ہے، اقلاب ہوگا. من بقلیہا، من بقلها نون ساکن کے بعد حرف اقلاب با ہے، اقلاب ہوگا. انبئہم، أنبئهم نون ساکن کے بعد حرف اقلاب با ہے، اقلاب ہوگا. لینبذن، لينبذن زبر کی تنوین کے بعد حرف اقلاب کا با ہے، تنوین کے نون ساکن کو میم سے بدل کر یہ بدل دینا اقلاب ہوتا ہے. تنوین کے نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. قولا بلیغا، قولا بليغا زبر کی تنوین کے بعد حرف اقلاب کا با ہے، تنوین کے نون ساکن کو میم سے بدل کر یہ بدل دینا اقلاب ہوتا ہے. تنوین کے نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. خبیرا بصیرا، خبيرا بصيرا یہاں زے کی تنوین ہے، وہی پچھلا قاعدہ لگے گا، قاعدہ اقلاب. جنت بربوۃ، جنة بربوة یہاں زے کی تنوین ہے، وہی پچھلا قاعدہ لگے گا، قاعدہ اقلاب. یوم بررۃ، كرام بررة یہاں پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حرف با ہے، کیونکہ یہ حرف اقلاب ہے تو لہٰذا یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا. حل بہذا، حل بهذا یہاں پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حرف با ہے، کیونکہ یہ حرف اقلاب ہے تو لہٰذا یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا. صم بکم، صم بكم الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. محمد حسن رضا کو دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے نئی کلاس کے ساتھ.